May buntag sa tanan. Sa ganahan mag farm worker diri sa South Korea, walay qualification. Bisag adik mo, pwede mo diri. Basta makapasar mo sa medical, pwede mo. So, kailangan nga dili mo kuan, dili mo putol kamot. Kedua, kinahanglan sukol mong trabahong pali-pali. Katulo, kinahanglan nya na may lihok oh. No, dala ka atos lubot. Na nagpruma. Ani Felixo. Johnny. Jolando. Mo ni. So, mo ni yang trabaho diri sa Korea. Membro ni Pulahan pero kaari man diri sulod. Okay, nanas amo to palo.